dans cette partie, donc, on va corriger une série de révisions concernant la deuxième partie de l'atomistique, donc à partir de chemin de Lewis. On va donner le chemin de Lewis, ensuite la géométrie, puis le moment dipolaire de la molécule, et on termine par des exercices concernant les solvants. Alors, je vais commencer par l'exercice numéro 1. Bien sûr, pour chaque exercice ou bien dans toute cette série, je vais toujours ouvrir une parenthèse ou des parenthèses pour parler d'une petite révision ou bien un petit rappel concernant le cours. Hein. Alors, question 1. Déterminer pour chacune des espèces suivantes la structure de Lewis. Deuxièmement, la géométrie de la molécule. Troisièmement, si la règle de l'octet est vérifiée, oui ou non. Puis, si le moment dipolaire est nul ou différent des zéros. Donc, on va essayer de répondre aux 4 questions en parallèle. Donc, une fois on a donné le chemin de Lewis d'une molécule, j'ai la question petit 1, petit 2, 3 et 4 en même temps pour chaque molécule. Alors, avant de donner le chemin de Lewis d'une molécule, un petit rappel. Donc, normalement, ici, s'il nous demande de donner le chemin de Lewis, normalement, on vous souligne l'atome central. Donc, généralement, on vous donne l'atome central. Sinon, je note des propositions. Si l'atome central est A ou un autre A, ainsi de suite. Donc, généralement, on vous souligne l'atome central. Donc, je vais vous souligner l'atome central. Les BE est l'atome central. Le soufre est l'atome central. Donc, vous avez l'ozone O3, un parmi ces 3 oxygènes est un atome central, le pH3, le ICl2-, donc l'iode est l'atome central. Alors, pour donner le chemin de Lewis d'une molécule, on a 2 méthodes. Donc, il faut tout d'abord placer l'atome central. Par exemple, dans ce cas, le BE, il faut placer le BE au centre, entouré par les atomes X. Alors, si je vais prendre, par exemple, BE, Z égale à 4, là, on commence toujours par la configuration électronique pour donner le chemin de Lewis de chaque atome. On commence toujours par la configuration électronique de l'atome. Donc, BE4 de configuration 1s2, 2s2. Les électrons des valences, ce sont les électrons de la couche externe. Bien sûr, dans le chemin de Lewis, que les électrons de valence interviennent pour faire les liaisons chimiques. Alors, vous avez 2 électrons dans l'orbital S. 1, 2. Pour le chlore, c'est un Cl17 de configuration néon 10. On place les électrons internes sous forme de la configuration d'un gaz rare. Donc, le néon qui m'a déjà se trouve en ligne 2. Donc, on commence par la ligne 3. 3S2, 3P5. Donc, pourquoi nature configuration en fonction de gaz rare? Les électrons de valence. Donc, 3S2, 3P5, ce sont les électrons de valence. On va représenter ces électrons de valence par des cases quantiques. 3S2, P est formé par 3 orbitales. Px, Py et Pz. Donc, vous avez 5 électrons. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est quoi le chemin de Lewis des BE? Il est entouré par un doublet électronique, puisque les 2 électrons se trouvent dans une même case. Pour les chlores, vous avez 3 doublets et un point. Alors, généralement, les halogènes, les éléments du colonne des 7, tableau périodique, le colonne, sont entourés par 3 doublets et un point. C'est la configuration de n'importe quel halogène. Les halogènes, ce sont les éléments de la colonne 17. Alors, comment on va donner le chemin de Lewis de BeCl2? On va placer l'atome central Be entouré par un doublet, entouré par 2 atomes de chlore, puisqu'il s'agit de BeCl2. Donc, chemin de Lewis de BeCl2. Alors, entouré par 2 chlores, chaque chlore contient un électron célibataire. Alors, quelles sont les 2 méthodes internes pour donner le chemin de Lewis? Est-ce que l'atome, on a besoin de combien d'électrons célibataires à l'atome central? Donc, les atomes X qui entourent l'atome central, les 2 atomes ont 2 électrons célibataires. 1, 2.
Alors, est-ce que sur l'atome central, vous avez 2 électrons célibataires? Alors, si vous avez 2 électrons célibataires, c'est juste نلصق l'électron heavy في l'électron heavy ou l'électron heavy مع الكلور. Donc, c'est bon, on donne le chemin de Lewis. Dans ce cas, vous n'avez pas 2 électrons célibataires sur BE. Donc, la première question, est-ce que je peux créer sur l'atome central 2 électrons célibataires? C'est-à-dire, est-ce que je peux séparer ces 2 électrons? Est-ce que je peux séparer ces 2 électrons, كل électron وحدة, afin d'obtenir des électrons célibataires? Alors, نرجع للconfiguration électronique des BE, 1s2, 2s2. Donc, est-ce que sur le niveau 2, on a des sous-couches vides? Le réarrangement ou séparation تاع les 2 électrons هذوما ما تصير كان في même orbital. Est-ce que sur le niveau 2, vous avez des sous-couches vides? Bien sûr. Et si vous avez 3 sous-couches vides sur les BE, la couche externe, donc vous avez les 2s2, 2p0, donc 2s2, 2p0. Alors sur le niveau 2, vous avez 3 autres orbitales vides. Donc dans ce cas, on peut faire ce réarrangement, c'est-à-dire on peut séparer ces 2 électrons pour obtenir 2 électrons célibataires. Donc ça va donner un électron dans 2s et un électron dans 2p. 0, 0, donc on obtient 2s1, 2p1. C'est qu'on appelle un réarrangement de 2 électrons ou bien une excitation de l'électron du niveau 2s au niveau, ou bien de sous-couche 2s aux sous-couche 2p, parce que le 2 sous-couche se trouve sur le même niveau. Alors, que devient le chemin de Lewis de BE, qui était un BE avec un doublet libre? Elle devient un BE entouré par 2 électrons célibataires. Donc, la réponse, oui, je peux créer 2 électrons célibataires sur les BE. Donc, je vais séparer ces 2 électrons. On obtient un BE entouré par 2 électrons célibataires. Et voilà, donc on donne le chemin de Lewis de BeCl2. Donc, juste, on va lier ces 2 électrons par une liaison covalente. C'est le chemin de Lewis de BeCl2. Alors, question 1, donner la structure de Lewis. Question 2, la géométrie. Alors, je vais donner tout d'abord la structure de Lewis, puis je vais parler de la géométrie. قبل ما نعطي الجيومتري, نعطي un petit rappel concernant la géométrie. Alors, molécule 1, molécule 2, on va parler, ou bien on va donner le chemin de Lewis de SO2, avec l'atome central et le soufre. Donc, soufre, c'est un S16. La configuration électronique, donc le gaz rare néant 10. Le gaz rare néant se trouve dans la ligne 2. Donc, on commence par la ligne 3, 3s2, 3p4. Les électrons de valence sont égaux à 6. Donc, je vais représenter ces électrons de valence par des cases quantiques. Ça va donner la configuration électronique de l'élément. Représenter les électrons de valence par des cases quantiques. Donc, 3s, 3p, un électron, 2, 3 et 4. Alors, c'est quoi le chemin de Lewis? Soufre, 2 doublés et 2 points. L'oxygène O8, il se trouve vous allez remarquer qu'il se trouve dans une même colonne que le soufre, puisque donc vous avez l'hélium 2, 2s2, 2p4. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que la configuration électronique externe du soufre et de l'oxygène sont kiff-kiff. Donc, il se termine par ns2, np4, ns2, np4. Donc, il se trouve dans une même colonne. Les électrons de valence, 2s2, 2p, 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, on va obtenir le même chemin de Lewis que les soufres, puisqu'ils appartiennent à la même colonne. Alors, on va placer l'atome central soufre, entouré par 2 doublés et 2 points, entouré par les 2 atomes d'oxygène. Alors, dans ce cas, je vais donner le chemin de Lewis et je ne vais pas tenir compte de la géométrie. Je vais tenir compte de la géométrie. Alors, question numéro 1. Est-ce que je peux créer sur l'atome, ou bien on a besoin de combien d'électrons célibataires sur l'atome central?
Alors, l'atome central, dans ce cas, est entouré par 2 électrons célibataires. Les 2 atomes qui entourent l'atome central ont 4 électrons célibataires. Alors, أول حاجة, est-ce que l'atome central, est-ce qu'on peut créer sur l'atome central 4 électrons célibataires? خاطر إذا كان نلقى على l'atome central 4 électrons célibataires, juste نلصق les électrons célibataires في بعضهم. On obtient le chemin de Lewis. Si on ne peut pas obtenir 4 électrons célibataires sur l'atome central dans ce cas, mais je vais deuxième solution. La première solution, est-ce que je peux créer 4 électrons célibataires sur le soufre? ايش نعملوا؟ نرجع la configuration électronique externe de soufre. Donc, les électrons externes se trouvent au niveau 3. Est-ce que au niveau 3, on a des sous-couches vides pour faire un réarrangement? C'est-à-dire, est-ce que je peux séparer ces 2 électrons? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Au niveau 2, 3 S, 3 P. Alors, dans le niveau 1, vous avez que le 1S. Dans le niveau 2, vous avez le 2S et le 2P. Que le sous-couche 2S ou 2P. Au niveau 3, vous avez le 3S, le 3P et le 3D. Donc, 3S fait sous-couche fait une sous-couche S, 3 sous-couches P ou 5 sous-couches D. Donc, on peut faire ces réarrangements. Donc, vous avez chemin de Lewis souffre 2 doublés ou 2 points. قبل ما نحط الchemin de Lewis. Donc, n'oubliez pas que vous avez le 3D vide. Donc, il est formé par 5 orbitales. 3D0. Alors, le soufre 2 doublés, 2 points. Après un réarrangement, on peut faire un réarrangement. Donc, on peut déplacer cet électron dans le niveau 3D. C'est le déplacement le 3P, le 3D, c'est ça ne nécessite pas beaucoup d'énergie. خاطر في نفس niveau 3S, 3P. Et donc, ça va donner la configuration 3S2, 3P3, 1, 2, 3 et 3D qui contient 5 orbitales, 3D1. Alors, que devient le chemin de Lewis de soufre? Elle devient un seul doublé et 4 électrons célibataires. Effectivement, donc on peut faire la séparation de ces 2 électrons et donc on obtient un atome de soufre entouré par 4 électrons. Donc, après un réarrangement, ça va donner donc un doublé, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points après séparation. Et voilà, c'est facile. Donc, on va juste lier les électrons. Et donc, on obtient le chemin de Lewis de SO2. Alors, pour donner un chemin de Lewis convenable, dans ce cas, je vais tenir compte de la géométrie pour ne pas donner... Puis, on va démontrer qu'il s'agit bien de cette géométrie. Donc, c'est le SO2. Alors, si je passe ensuite au chemin de Lewis de O3, donc le O3, il est formé par, vous avez déjà, on a déjà donné le chemin de Lewis de l'oxygène. Donc, le O3 est formé par 3 atomes d'oxygène, O8, 1 S2, 2 S2, 2P, 4. Donc, les électrons de valence, 2 S2, 2P, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, n'oubliez pas que pour l'oxygène, les électrons de valence se trouvent sur le niveau 2P. Donc, faire attention sur le niveau 2, vous n'avez que, donc sur le niveau 2, vous n'avez que le 2S et le 2P. Donc, sur le niveau 2, on n'a pas de 3D vide. Alors, est-ce qu'on peut séparer les électrons de l'oxygène, oui ou non? Alors, je vais placer l'atome d'oxygène au centre, un O entouré par 2 doublés, 2 points. Le deuxième oxygène, 2 doublés ou 2 points. Et le troisième oxygène, 2 doublés et 2 points. Faire attention. Donc, on dit comme un atome central. O est un atome central. On ne peut pas faire la liaison avec l'oxygène. 2 points. Donc, O, O, O. ما نعملوش الليزون هذه. Dans ce cas, on n'a pas un atome central.
Donc, le chemin de Lewis du O3 de la façon suivante. Alors, si je dis un parmi les 3 oxygènes est un atome central, معناها يلزم واحدة un atome central. Dans ce cas, هذه centrale وهذه centrale وهذه centrale. Donc, ce n'est pas le chemin de Lewis de O3. Alors, la question maintenant. أول question قلنا احنا est-ce qu'on peut séparer ces 2 électrons? Si oui, c'est bon, نعمل le schéma de Lewis متاعي. Mais dans ce cas, on ne peut pas séparer les 2 électrons. On n'a pas de sous-couche vide pour l'oxygène. On n'a pas de sous-couche vide. Donc, on n'a pas de sous-couche vide sur le niveau 2. Donc, on ne peut pas séparer les 2 électrons. Alors, je n'ai pas le chemin de Lewis. Le zone existe, le O3 existe. Donc, fais une deuxième solution. Alors, c'est quoi la deuxième solution? Donc, l'oxygène O8 qui a 2 électrons, 2s, 2 et 2p, 4. Alors, c'est quoi le réarrangement qu'on doit faire dans ce cas? On va faire vider une case quantique sur l'un de 2 oxygènes, l'oxygène heavy ou l'oxygène heavy. مش نفرغ كاز كونتيك من هذوما الأربعة. علاش؟ خاطر معنا 2 points لنا. Donc ces 2 points vont faire 2 liaisons, ce qu'on appelle 2 liaisons covalentes ou bien purement covalentes. Alors maintenant, comment je vais lier l'atome central à cet atome d'oxygène? Et نلم les 2 électrons هذوما الكلهم في case واحدة. Et pour faire vider une case quantique. Alors, je vais vers changer la position de cet électron. Et donc, ça va donner 2 électrons, 2s2. Toujours, ça reste 2p4, mais l'emplacement de la façon suivante. Bien sûr, la règle du Hund n'est pas appliquée ici. C'est normal parce que c'est un atome d'oxygène excité. Donc, on a fait une excitation. La règle du Hund est appliquée pour les atomes à l'état fondamental, à l'état stable. L'oxygène est un atome excité. Donc, on a fait un réarrangement ou bien une excitation. Réarrangement. Donc, ça va donner le chemin de Lewis suivant. Donc, 3 doublés et une case quantique vide. Alors, pourquoi on a créé cette case quantique vide? Parce que sur l'atome au centre, vous avez un doublet libre. Or, les liaisons covalentes, on a 2 types de liaisons covalentes. Un point, on va créer une liaison, ce qu'on appelle liaison purement covalente, ou bien la deuxième liaison, ce qu'on appelle liaison dative, un doublet libre, case quantique vide, pour faire cette liaison dative, ou bien liaison de coordination. Puisqu'on ne peut pas séparer ces 2 électrons, donc on ne peut pas faire de liaison purement covalente, mais je vais faire le deuxième type de liaison, elle est liaison dative. Donc, l'oxygène lourd, je dois créer une case quantique vide afin d'obtenir ce chemin de Lewis. Alors, je dois lier l'oxygène 3 doublés, une case quantique vide, atome au centre. Déjà, on a fait lier ces 2 liaisons, un doublet libre et un doublet libre. Donc, cette liaison dative donne le chemin de Lewis suivant. O simple. O, un doublet libre, double liaison O et des doublés. Alors, dans ce cas, l'atome d'oxygène au centre a donné un électron à cet atome d'oxygène. Donc, cet électron, donc, jette l'oxygène au centre. Et donc, ça devient un O- et un O+. Alors, plus, ça veut dire quoi, plus? L'atome au centre a donné un électron à l'atome heavy. Moins, c'est-à-dire cet oxygène a gagné un électron à partir de cet oxygène. Et donc, voilà, c'est le chemin de Lewis de O3. C'est le chemin de Lewis de O3. Bien sûr, elle doit être neutre. Donc, je vais juste colorer le chemin de Lewis. C'est le chemin de Lewis de O3. Elle doit être neutre puisque le O3 est neutre. Alors, faire attention, pour l'atome d'oxygène, on ne peut pas séparer les 2 électrons. Pour l'atome de soufre, on peut séparer les 2 électrons. Alors, on dit que l'atome de soufre
présente différentes valences. مش نحكي عليهم في الpartie grand 2. Chemin de Lewis de l'atome suivant, la molécule suivante. Donc, il s'agit de pH4+, pH4+. Donc, il s'agit d'un électron. Donc, le pH4 qui a perdu un électron, elle reste un pH4+, avec le phosphore, bien sûr, toujours, et l'atome central. Les phosphores, c'est un P15, donc de configuration néon 10, 3s2, 3p3. Ce sont les électrons de valence. Donc, 1, 2, 3. Donc, le chemin de Lewis des phosphores, 1 doublé, entouré par 3 points. L'hydrogène H1, 1s1. Donc, le chemin de Lewis de l'hydrogène, c'est un H point. Alors, le pH4+, c'est-à-dire vous avez 4 hydrogènes, dont 3 sont neutres et 1 qui porte une charge positive. أغزر عندك 2 cas لنا. مش تنحي électron pH4+, معناه مش نحيو un électron من pH4. اختار تنحي الالكترون من الهيدروجين ولا تنحي الالكترون من الفوسفور. هو جينيرالمون نحيو الالكترون من الاتوم لو موان الكترونيجاتيف، مي يسالش الميثود اللي توصلك اخدم بها. دونك l'atome central au centre, le H+, le chemin de Lewis de H1+, c'est-à-dire de configuration 1s0, معناها الكاز quantique نتاعها vide. هكا علاش l'hydrogène entouré par une case quantique vide. Mais elle doit être chargée positivement. Alors, dans ce cas, vous avez l'atome de phosphore doublé 3 points, entouré par 1, 2, 3 et 4. Donc, hydrogène point, hydrogène point, hydrogène point. Ou l'hydrogène, c'est un H+, elle est en case quantique vide. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux étaler l'atome central les 4 atomes la dairin beha? Oui ou non? Si oui, c'est bon. Sinon, je ne vais pas réarrangement. Alors, vous avez une liaison, une liaison, une liaison. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un doublet libre et une case quantique vide. Donc, il s'agit d'une liaison dative entre le phosphore et l'hydrogène. Très bien. Donc, voilà, normalement, on vous dit que généralement, pour le O3, il s'agit... je vais répondre à ta question. Hein. Alors, pourquoi l'oxygène au centre? Pour le O3. Hein. Donc, l'oxygène, normalement... نقولوا لكم qu'il s'agit d'un atome d'oxygène parmi les 3 atomes est un atome central. On vous souligne l'atome central. Mais خاطر فما O3, donc normalement, un parmi les 3 oxygènes est un atome central. Alors, le pH4+, donc ça va donner le chemin de Lewis, un atome de phosphore entouré par 4 hydrogènes. Alors, juste où est les plus, c'est dit Katawa. Alors, un H+, le H+, dans ce cas, il a gagné un électron le phosphore. Donc, le phosphore, il a donné un électron à l'hydrogène, وقعدت له électron واحدة بركة. Donc, le phosphore qui a perdu son électron. Donc, le phosphore, مش يولي يهز plus. خاطر عطيه électron l'hydrogène. Donc, le phosphore, c'est un P+. Alors, Ryan, comment savoir lequel de 2 atomes porte la charge positive? Très bien. Donc, normalement, généralement كان عندنا molécule qui porte une charge négative تحط charge négative على l'atome le plus électronégatif. كان عندنا charge plus تحطها على l'atome le moins électronégatif. mais بالنسبة لك انت حطها le plus وين تحب انت. المهم توصلك للشومان دي لويس صحيح. donc اغزر الكا هذه بالذات. donc dans ce cas on a placé le plus حطيناها على الهيدروجين. اخترنا حطينا le plus على واحدة من les hydrogènes. عطاتنا الشومان دي لويس هذا. Donc, je peux donc colorer le chemin de Lewis de pH4+, qui منجم نعطيك on va placer le plus à le phosphore. Hein? Ben, je معناها je vais placer le plus à le phosphore. Donc, on obtient alors, si je vais placer le plus à le phosphore, donc je dois les chemins de Lewis à le P+. P+, 15, donc il s'agit de néon 10, 3s2, 3p2. نحن électron من الفوسفور. والhydrogène 4 hydrogènes neutres, c'est-à-dire un H point. Donc je نحط الفوسفور نتاعي
فيه دوبلي و 2 بوان خاطر الفوسفور هذايا فيه دوبلي و 2 بوان دونك هذيا هكا باهي entouré par le 4 hydrogène Brahim. Alors comment appliquer la liaison dative pour cette molécule? Quelle molécule? Ici pour le pH 4+, hein. Donc vous avez un doublet libre sur le phosphore et une case quantique vide sur le H+. Donc c'est une liaison dative. Voilà, une liaison dative. Cette liaison, c'est une liaison dative. Ces 3 autres liaisons, ce sont des liaisons purement covalentes. Donc la liaison dative, le phosphore عطات électron للhydrogène. Donc هي اللي مش تولي تهز charge plus. Alors safe. وي مش نقراو السولفان باش نكمل جوست بارتي هذه رابيل على الجيومتري وشومان دو لويس وبعد نقراو السولفان. الوغ نكمل الكاستيون اللي قبله قال لي وعلاش نحط لو بلوس وين نحطها على الاش ولا على الفوسفور. هكا باغ اكزومبل حطيت لك لو بلوس على الفوسفور دونك تعطينا ان فوسفور le phosphore plus entouré par 4 hydrogènes H point H point H point H point. Alors, on a besoin de 4 électrons célibataires à l'atome central phosphore. Tranchouf ou l'atome central phosphore, est-ce que je peux créer 4 électrons célibataires? Ouais, alors, vous avez 3s2, 3p2. Donc, 3s2, 2 électrons, 3p2, 1, 2 électrons. Alors, quand on a une case quantique vide, dans ce cas, je peux faire un réarrangement. Les électrons, le phosphore, on نحطها في 3P. Donc après un réarrangement يعطينا un électron باش نهز électron من S ونحطها في P خاطر في الزوز في النيفو 2 donc نجم نعمل réarrangement هذا. Donc et 3 électrons 1 2 3. Voilà, شفت l'atome du phosphore ولات entouré ب 4 électrons célibataires ولا donc c'est bon. نرجع توا للاتوم البي بلس نتاعي هذه وندورها ب 4 électrons célibataires et un plus. Voilà, on obtient le même chemin de Lewis que الأولى. شفت نفس الشمان دي لويس. دونك تحط البلوس نتاعك على الفوسفور ولا تحط البلوس على الاش الزوز يوصلوك للريزولتا كيما تحب انت. Alors je passe donc ما حطيتش برشا دي موليكول باش نفسر الماكسيموم البارتي 2 نتاع ونتعدى للسولفان. Donc le ICl2-, l'iode est l'atome central. Donc l'iode est un halogène I53. Donc son chemin de Lewis c'est un halogène. Je نتعدى عنده 3 doublés et 1 point. Le déchlore 1 Cl17 c'est un halogène kif le chlore 3 doublés et 1 point. Le deuxième chlore, c'est un Cl-. عندنا un électron على ICl2. تختار وين تحب تحطها على الكلور ولا على اليود. جينيرالمون نحطوها على الاتوم لو بلو الكترونيجاتيف لأن في الكولون 17 الكلور جاي فوق اليود والالكترونيجاتيفيتي augmente de bas vers le haut. Donc le chlore est plus électronégatif que l'iode. Donc خنحط l'électron تاعي على الكلور Cl17. Donc le chlore يولي entouré ب 4 doublés. يولي عنده la configuration d'un gaz rare. هكا علاش le Cl- est un ion très stable. Alors l'atome central هي l'iode entouré par 3 doublés et 1 point. Le chlore 3 doublés et 1 point. Ou deuxième chlore 4 doublés. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un électron célibataire à l'atome central et un électron célibataire à le chlore. Donc je peux lier l'atome célibataire بالاتوم célibataire نتاع الكلور. توا المشكله comment je vais lier l'iode بالكلور هذايا كيما تحب. On peut créer 2 électrons célibataires على l'iode et on peut créer des électrons célibataires على الكلور. الزوز نجموا نعملوا ربتور علاش؟ خاطر الزاد نتاعهم كبيره برشا. كل وين تكبر الزاد كل وين عندي دي سوكوش فيد ou on peut faire de réarrangement. Donc l'iode 53 ou le chlore 17 donc on peut faire le réarrangement. C'est-à-dire il y a des sous-couches vides. Donc je peux séparer ces 2 électrons. هذه méthode. ولا méthode أخرى عندي des cases quantiques vides على الإيود وعندي des cases quantiques vides على le chlore. Donc je peux faire de liaison dative. Donc, on peut obtenir, إذا كان عندنا différents chemins de Lewis pour جماعة البي كي يبدا عندنا برشا des chemins de Lewis, c'est-à-dire on a des formes isomères limites. بالنسبة للMP والPC ما يعرفوهاش
les formes isomères limites. Donc, بالنسبة لكم, juste أعطيني أي chemin de Lewis توصلي لها وبرا. Alors, je vais séparer ces deux électrons après un réarrangement. Je vais séparer ces deux électrons après un réarrangement, c'est possible. Donc, ça va donner un chlore, iode, doublé هذوما مسيناهمش, les deux électrons هذوما. Donc, ça va donner un chlore entouré par 3 doublés et un moins. Non, on a juste séparé les deux électrons. Hein. Par les liaisons datives, on obtient un plus et un moins. N'oubliez pas que vous avez un électron, Lena. Vous avez déjà un électron parce qu'il s'agit de ICl2-. Donc, vous avez un électron sur l'atome de chlore. Voilà, donc on obtient le chemin de Lewis de ICl2-. Généralement, on place l'électron sur l'atome le plus électronégatif. Ce sont différents chemins de Lewis, juste stabilité. Alors, je passe maintenant à la géométrie. Comment donner la géométrie? نبدأ petit rappel concernant la géométrie. وبعد كل molécule نعطيها la géométrie نتاعها. Alors, question 2. Comment la fameuse figure de répulsion ou fameuse géométrie? Donc, c'est quoi la différence entre la figure de répulsion et la géométrie d'une molécule? Alors, généralement, بعد ما نعطيو chemin de Lewis d'une molécule, يلزم نعطيو la molécule est de quel type? Donc, chaque molécule est de type, le type selon Gillespie, chaque molécule est de type A, X, M, E, N, avec M et le nombre des atomes X qui entourent l'atome central, ou N et le nombre de doublés libres qui entourent l'atome central. Le réarrangement n'est pas possible. Très bien. Donc, donc le réarrangement n'est pas possible إذا كان ما فماش de sous-couche vide sur la couche externe. ما تطلعش للكوش اللي بعدها خاطر كان مش تطلع من كوش الكوش ça nécessite de l'énergie. Donc le réarrangement يصير كان في نفس النيفو أكاهو. Donc إذا كان ما فماش de sous-couche vide في نفس النيفو vous ne pouvez pas faire ce réarrangement. Donc يلزم عندنا des sous-couches vides في نفس الكوش externe في نفس الكوش externe. Alors la molécule est de type AXMEN. Donc un atome central A entouré par les X et par le E. Le E, هما les doublés libres. M ou N, هما le nombre de les doublés libres au nombre des atomes X. Alors, la question maintenant. Comment déterminer la figure de répulsion? Les figures de répulsion, 5. والجيومتري برشا. Donc, les figures de répulsion, عندنا 5 أكاهو. اللي هما. Donc, pour la figure de répulsion, donc si M plus N égale à 2. Donc, il s'agit de la molécule de type AX2E0. Donc, dans ce cas, M plus N égale à 2. Donc, في الكا هذه M plus N égale à 2 عندنا كان AX2E0. خاطر كما تقول AX1E1 معناها A lié X et un doublé libre. وقتها ما نجموش نعطيو géométrie نتاع une molécule formée par 2 atomes. ما نعطيو la géométrie في l'espace d'une molécule formée par 3 atomes. Donc 2 atomes أكاهو ما تكون كان segment ما عندها géométrie أخرى. Donc AX2E0. AX2E0, la figure de répulsion est باش نولي نسهلها نكتبها FR أكاهو. Donc la figure de répulsion dans ce cas, elle est linéaire. Pour le figure de répulsion, on va démontrer. تبعني تنشوفوا 5 ولا 6. Alors, figure de répulsion, elle est linéaire. M plus N égale à 2, donc et la géométrie, dans ce cas, si le nombre de doublés libres égale à 0, dit, mais la figure de répulsion ou géométrie, kiff. Hein? Donc la géométrie, deux points, on va la représenter par G. Kiff, dans ces cas, elle est linéaire. Qui tape le nombre de doublés libres égal à 0, qui met géométrie, qui met figure de répulsion, بالضبط. Le cas ثاني, si M plus N égale à 3. Je نعطيكم méthode تقعد لكم ديما باش تطلع على géométrie. Donc M plus N égale à 3. Dans ce cas, la molécule fait 2 cas. Ou bien elle est de type AX3E0 ou elle a AX2
مي الوغ عاود لي علاش ما تجيش باهي في الA x2 في الA x2 E0 معنا M plus N égale 2 كان مش تاخذ la molécule AX1 E1 معناها l'atome central A entouré par atome وحده بركة ان دوبلي ليبر وقتها من الجيومتري نتاعها ما تنجمش تكون كان سيجمون معناها ما نحكيوش على جيومتري كان من تروز اتوم اناتوم سنترال وقتها عندك اناتوم سنترال في الA اكس ما عندناش الA والاكس ما فيهمش اناتوم سنترال اناتوم سنترال تبدا من 3 l'atome central A entouré par 2 x معناها هكا علاش جينيرالمون نخدمو كان AX2 E 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ainsi de suite. Alors, في ال M plus N أو مثلا في الكا هذه M plus N égale 3 donc M plus N égale 2 ولا M plus N 2 ولا 3 alors فما دو كا M plus N égale 3 في الكا هذه ولا M plus N égale 3 في الكا AX2 E1 هكا في الكا هذه عندنا 3 اتوم A entouré par 2x هكا 3 ما نحطش A X E2 ما نحطوهاش الكا هذه خاطر ما فيهاش اتوم سنترال الA اللي هي الإكس هكا هو دونك عندنا كان 2 كا هكا هو AX3 E0 اسكاش تصورها AX3 E0 A un atome central entouré par 3x triangulaire خاطر لا géométrie est triangulaire bien sûr هو هذا كل الباز نتاعو هي الريبولسيون المينيموم نتاع الريبولسيون دو بير électronique de la couche de valence donc d'où une liaison هذه chargée négativement والliaison هذه chargée négativement سيف تريانجل كويلاتيرال والا مش كويلاتيرال مش نفسرها لك توا دونك نورمالمون احنا مش نقولوا لا جيومتري اي تريانجولير والا تقول بلان ولا تقول تريانجولير بلان فما كا بركه تقول فيها تريانجل اكويلاتيرال الا ما يكونوا لو زيكس ثلاثه سون كيف معناها ا سي ال سي ال سي ال ا بي ار بي ار بي ار ا اش اش كيف بالضبط كان عندنا كلور وبغام وكلور ما عادش يولي تريانجل اكويلاتيرال دونك نقول تريانجل اكويلاتيرال كو في الكا او لي 3 زيكس سون كيف دونك جينيرالمون نقولوا تريانجولير هكا هو والا بلان واحده منهم خاطر الاي اكس 3 في البلان الوغ دونك قلنا الريبولسيون ما بين الدوبلي هذا شارجي موان دوبلي هذا شارجي موان دوبلي هذا شارجي موان فما ريبولسيون حتى الموليكول تلقى راحتها في البوزيسيون هذه اللي هي تريانجولير قداش لونجل هذه ما بين AX 3 alors si il s'agit d'un triangle équilatéral كيف بالضبط les trois x sont كيف dans ce cas alpha égale à 120 واللونجل هذه 120 واللونجل هذه 120 dans ce cas triangle équilatéral كانوا ما هوش équilatéral فما différence de x alpha est proche de 120 اقل شويه ولا اكثر شويه من 120 هذاك نعملوه في الديسكسيون نتاع لي زونغل صحيت مي دونك 120 في الكا où il s'agit d'un triangle équilatéral alors AX2 E1 جيومتري ثانيه دونك هذه في الاولى دوني ديما نحطوا بجنبها الفيغور دو ريبولسيون وبعد نحطوا لا جيومتري alors فيغور دو ريبولسيون تريانجولير والا بلان والا تريانجولير بلان لا جيومتري مادام الاو ايغال 0 ديما الفيغور دو ريبولسيون هي بيدا جيومتري الفرق ما بين فيغور دو ريبولسيون وبين جيومتري لا فيغور دو ريبولسيون اون فا تينير كونت دي دوبلي ليبر ولا دوبلي ليون مش نحسبوهم الكل كيف كما يقول جيليسبي في الجيومتري مش نعطيو كان لا جيومتري دو ا اكس ان كاو معناها الاو موجوده مي مش نعطيو جيومتري كان دو لا موليكول ا اكس ان كاو Alors, dans ce cas, madame Marnèche a doublé libre, les figures de répulsion en géométrie sont kif. Donc, triangulaire. Non, elle est géométrie linéaire. Non, la géométrie dit, mais qui met le figure de répulsion, il va qu'elle me fait un doublé libre. Donc, triangulaire, plane. Ben, qui n'خدم AX2E1. Donc, on met l'atome central A,
واحدة من اللي دوبلي ريتهم واحدة من الدوبلي ليون هذوما اختار اللي تحب انت واحدة منهم مش تحطها سو فورم دان دوبلي ليبر او مثلا نحط هذه دوبلي ليبر دونك لي دو زيكس الاخرين خليهم كيف ما هم شفت ما هياش لينيير امبوسيبل تكون لينيير خاطر جايه من الفيغور دو ريبولسيون ام بلس ان ايغال 3 سي ام بلس ان ايغال 3 دونك لا فيغور دو ريبولسيون اي تريانغولير بلان تبقى ديما تريانغولير دونك جامي تكون لينيير هذه لونغل هذه alpha, elle est inférieure à 120. علاش inférieure à 120 على خاطر فما un doublé libre. Donc un doublé libre, c'est un ensemble de deux électrons. Donc un doublé libre est plus riche en électrons qu'un doublé liant. خاطر les deux électrons هذوما sont partagés entre les deux atomes. Un doublé libre, il occupe un volume plus important في l'espace. Et donc الريبولسيون تاعو مش تكون كبيرة برشا. دوبلي ليبر هذا مش يعمل ريبولسيون et ريبولسيون خاطرو ليبر. هكا علاش l'angle alpha inférieur à 120. Alors, figure de répulsion triangulaire, géométrie linéaire. Là, Yamay, non. Tu parles du deuxième cas. Quel deuxième cas? Non. Or, في الدوزيام كا. في الدوزيام كا تحكي على الكا هذه انت توا. في الكا دو AX2E1. ريت ما توليش لينيير خاطر نحي واحدة من لي زيكس ردها دوبلي ليبر. اما الاخرين زوز ما تبدلهمش من بلاصتهم. تخليهم كيف ما هما. Donc l'angle elle est inférieur à 120. Donc la linéaire معناها 180 ما تجيش 180. Donc sous l'effet du doublé libre بالعكس l'angle دي تصغر هذيا خاطر doublé libre est très riche en électrons. Donc مش يعمل répulsion ou repulsion et l'angle تولي أصغر من 120. Codé, très bien. Donc تولي codé, hein? La géométrie est codée. Donc la figure de répulsion est le même. La figure de répulsion est la même pour M plus N égale à 3. Par contre, la géométrie تتبدل. Dans ce cas, la géométrie est coudée وإلا angulaire ou angulaire. Donc, on a un angle alpha. هذه الكا الثانية. Je passe le cas 3. Donc, si M plus N égale à 4. Alors, dans le cas où M plus N égale à 4, قداش عنا من cas? عنا le cas A X4 E0. Le cas A X3 E1 ou le cas A X2 E2. هكا ديما alors سيف شنو الفرق ما بين تريونغل اكويلاتيرال وتريونغولير بلان مش كيف هما تريونغل اكويلاتيرال معناها لونغل اكزاكتومون est égal à 120 هذا يتسمى ان تريونغل اكويلاتيرال 120 120 120 انا علاش حطيت تريونغولير بلان خاطر مش نحكي في الكا جينيرال اذا كان هذه اكس وهذه اكس بريمه ما همش كيف مثلا هذه كلور وهذه برام دون سو كا ما همش كيف ما عادش يولي ايكويلاتيرال يلزم لي زونغل قد كلهم 120 دونك خلينا نحكي في الكا جينيرال ونقول تريونغولير ولا تريونغولير بلان ولا بلان كلهم صحاحه اما تقول ايكويلاتيرال الا يبدا عندك لو ميم اكس ثلاثه سون كيف بالضبط وقتها تقول ايكويلاتيرال. Alors, AX4E0 هاو كيفاش تصورها AX4E0 خاطر الفيغور دو ريبولسيون باش نحط فيغور دو ريبولسيون واحده بركه خاطر M plus N égale à 4 عندها واحده بركه فيغور دو ريبولسيون اللي هي تيترا إدريك. Alors si le nombre du doublé libre égale à 0, le figure de répulsion est tétraédrique. في M plus N tétraédrique. اما la géométrie هي اللي تتبدل. Donc géométrie dans ce cas كيف خاطر nombre du doublé libre égale à 0. Donc تبقى tétraédrique. Alors كيفاش نصور un tétraèdre؟ نعطيكم une méthode. تصور l'atome central A au centre. تصور liaison الفوق هكا و3 liaisons dirigées vers le bas كيف هكا بالضبط ديما تصورها هكا التيترايدر نتاعك بروجيكسيون في البلان فما شكون يحط لك liaison en avant du plan و liaison en arrière
خاطر فكرة من بعد نقراوها احنا ديما كي نحب تصور ليزون اون افون تعملها تريونغل هيك واون اغيير تصورها هيك، فما شكون يصورها هيك، هذه اون افون هذه اون اغيير وهذه دون لو بلان، دو دون لو بلان. اني نعمل بروجيكسيون في البلان، دونك نصور ثلاثه هذوما في البلان dirigé vers le bas. Il s'agit d'un tétraèdre. Donc, tétraèdre, كيما هكا liaison وهذوما ثلاثة في الباس. Faire attention, في التيتراédrique l'atome central A ما هيش في الباز، ما هيش ماسة في الباس. Donc, جاية في السنتر نتاع التيتراèdre l'atome central A. Alors, l'angle d'un tétraèdre est égal à 109, valeur déterminée expérimentalement. الفيجور دو ريبولسيون تيترايدريك وجيومتري تيترايدريك، الفيجور دو ريبولسيون تيترايدر وجيومتري تيترايدر كيف راهي تيترايدريك جايه من تيترايدر كيما تحب انت الزوز كيف فانا كا دونك انت قلت الفيجور دو ريبولسيون والجيومتري سون كيف في الكا هذه في الكا دو ا اكس 4 او 0 كيما الجيومتري كيما الفيجور دو ريبولسيون خاطر ما عندناش ان دوبلي ليبر. الوغ لونغل ايت ايغال ا 109، لونغل هذه زاده 109 هذه 109 les angles كل sont égaux à 109 في tétraèdre les angles كل égal à 109. اش نزيد نحط لك هذه par exemple 109 donc c'est un figure de répulsion والجيومتري كيف اوصل كي باش نصور AX3E1 مش نحط لاتوم سنترال A واحدة من لي دوبلي ليون مش نردها ان دوبلي ليبر هكا مش نصورها الفوق باش تظهر لي جيومتري والثلاثة الأخرين نخليهم في البلاصة نتاعهم كيف ما هما. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est quoi la géométrie? Mais tu vois, un pyramide à base triangulaire. Donc, on met les x internes, par exemple, AX4. Donc, AX3. شوف لنا. هذه الباز وهذه السومي الA. Est-ce que vous voyez un pyramide à base triangulaire? هذه الباز نتاع البيراميد نتاعنا والA هي السومي نتاع البيراميد. Donc, il s'agit d'un pyramide à base triangulaire. Donc, la géométrie est un pyramide à base triangulaire. Donc, il suffit تبدأ بالتتراèdre الأولاني تعرف تصوره وبعد نحي كل مرة ان دوبلي ليبر، نحي دوبلي ليبر من الفوق تبقى لك بيراميدة à base triangulaire. Très bien ياسين. Donc la géométrie est pyramide à base triangulaire. هاكا تشوفها نحب علاش اني نحب نحفظكم ميثود باش تقعد اون فوا بور توت خاطر في الدوزيام اني البارتي هذه نتاع لويس والجيومتري والسولفون وكلهم يعاودوا يسالون عليهم في الكونكور من غير ما نعاودوا نقراوهم. دونك في الشيمي انورغانيك يعاودوا يرجعون الاكزرسيس في البارتي اتوميستيك هذه. دونك ماذا بيت تفهموها باش تقعد لكم اون فوا بور توت. دونك شنو الميثود؟ تصور التتراèdre نتاعك وتنحي كل مره ان دوبلي ليبر. دونك نحينا الدوبلي ليبر هذا بقات لنا بيراميد باس تريانغولير. اوزر في الA X2E2 مش نحي دوبلي ليبر اخر. دونك نحيت الدوبلي ليبر هذا ونزيد نحي الدوبلي ليبر هذا ونخلي لي 2 اكس الاخرين. الوغ سي كوا لا جيومتري؟ لا جيومتري اي كودي. جيومتري كودي والا او angulaire. Angulaire. Ou bien en V. فمش كون يسميها لك en V زادا. هاكا لا lettre V en V. Donc تسمي كيما تحب انتي. Troisième cas, donc la géométrie est codée. Très bien. هاكا عطيتكم ميثود كيفاش تحفظ la géométrie. Donc tétraédrique, pyramide à base triangulaire ou codée. هذه الكا الثالثة. Donc قلنا عندنا الكا linéaire triangulaire tétraédrique. الكا اللي بعدها m plus n égale à 5. A, X, صحيت. Très bien. Donc, vous avez un A, l'atome central A. Alors, je passe maintenant à, donc là, en vert, là, AX4 est 0, AX3 E1, AX2 E2. Maintenant, je passe à m plus n égale à 5. Donc, si m plus n égale à 5. Alors, dans ce cas, c'est quoi la figure de répulsion? Comme je n'ai qu'à la figure de répulsion, wahda barka. Donc, m plus n égale à 5, figure de répulsion bipyramide à base triangulaire. Bipyramide
à base triangulaire. نصور لكم البي بيراميد à base triangulaire وبعد تظهر لك الجيومتري نتاع كل موليكول. بيراميدال بي بيراميد بون بي بيراميد à base triangulaire أصح من بيراميدال. بيراميدال جاي من بيراميد. احنا عندنا بي بيراميد. بي بيراميد très bien. ولا بي بيراميدال. alors donc نبدأ بالأولى AX5 E0. ما عندنا حتى doublé libre. Alors comment je vais tracer ou je vais schématiser AX5 E0? Alors, l'atome central A entouré par 5 liaisons. liaison الفوق وليزون l'autre وثلاثة في البلان. Donc هذه هي كيفاش نتعلموا نصوروا لا جيومتري. Donc AX5 E0. ترى نشوفوه البي بيراميد باز تريانغولير. Donc الباز نتاعنا هو هذا. الاتوم سنترال A في وسط الباز. البيراميد هذايا الفوقاني سي ان بيراميد وبيراميد اخر لوطا. دونك هذا يتسمى ان بي بيراميد اباس تريانغولير. دونك تصور هذوما ثلاثه في البلان. قداش لونجل هذه؟ لونجل ما بين ال AX X égale à 120. راهو ديما نحكي دون لو كا او اون ا لو ميم اكس. لو زيكس الكل سون كيف كيف خاطر كان بدل شويه الاكس تتبدل الالفا تتبدل. دونك جو سيبوز كي ساجي دو ميم اكس. l'angle ما بين ال AXX dans ce cas égale à 90 perpendiculaire liaison اللي الفوق وليزون في البلان. liaison géométrie pyramide bipyramide à base triangulaire. La géométrie, alors dans ce cas la géométrie كيف هكيم الفيجور de répulsion. الفيجور دو ريبولسيون بي بيراميد باس تريانغولير. لا جيومتري بي بيراميد باس تريانغولير. علاش؟ خاطر ما عندناش ان دوبلي ليبر. دونك كيف لا جيومتري ايغال فيجور دو ريبولسيون. دو بوين بي بيراميد à base triangulaire. C'est clair? Alors l'angle ما بين هذه ما بين الاكس الAX زاد 120. دونك خاطر ما نجمش كاش نصورها لنا ليزون هذه هكا التالي وليزون هكا. دونك يلزم لي زونغل هذوما كلهم سون ايغو ا 120. سي ان تريونغل في وسط البلان. Alors pour la deuxième AX4 E1 الكا الثانية. دونك AX5 E0 AX4 E1. أغزر اش تعمل توا؟ في ال AX4 E1 مش نحيو وحدة من لي ليزون ليون ونبدلها بان دوبلي ليبر. ان دوبلي ليبر معناها ان دوبلي نون ليون. لا كيستيون توا اسكو دوبلي ليبر هذه ال E1 تحطها الفوق ولا تحطها في الباس؟ دونك الكيستيون تاعنا كي سو بوز او جو في بلاسي لو دوبلي نون ليون هذا. اسكو نحطو الفوق ولا نحطو في الباس؟ بيان سور ما عندكش شوا. Tu es obligé de mettre la liaison double هذه doublé libre في البلان. علاش؟ خاطر قداش لونجل ما بين ال AX هذه تيغال 120. اور احنا قلنا un doublé libre il occupe un volume plus important qu'un doublé liant. همش تشوفوا علاش تيترايدر نتاعنا ديفورمي ولا ان تيترايدر نون ريغوليي. خاطر الدوبلي كان مش نحي اوزر كانت نحي الدوبلي هذه وتبدلها ان دوبلي ليبر. هذه يولي لك ان بيراميد اباس تريانغولير. غلط مش هذيك لا جيومتري. دونك الدوبلي ليبر يلزمو يتنحى من الباز. علاش؟ خاطر قلنا ان دوبلي ليبر اوكوب ان فوليوم بلوز امبورطون كان دوبلي ليون. الدوبلي هذا يعمل 90 90 مع لي ليزون في البلان والدوبلي هذا يعمل 120. دونك هو يوكيبي ليسباس خير من الدوبلي هذا. هكا علاش في ال AX4 E1 نحط ان اتوم سنترال A هذوما نخليهم الزوز الفوق واللوطة. هذه نخليها هكا واحدة منهم نبدلها وهذه نخليها هكا. دونك لازم نحاها من الباز ما نحيهاش لا من الفوق ولا من اللوطة خاطر ان دوبلي ليبر اوكوب ان فوليوم بلوز امبورطون. اي دونك تولي لا جيومتري كان تقراها هكا ديريكتومون من الورقه نتاعك يستحيل تظهر لك. لا هي تيترايدر لا هي لينيير لا هي كودي ما تظهرش. دونك دون سو كا ابروندر لا جيومتري لا سول اللي ما تطلعليش من الكوبي نتاعي كيف نصورها ما تظهرليش هي الجيومتري هذه. دونك بالنسبه هذه سي ان تيترايدر نون ريغوليي ولا كيما قال صاحبكم ان تيترايدر ديفورمي.
Donc la géométrie, tétraèdre non régulier. AX3 A X3 E2 géométrie اللي بعدها دونك AX3 E2 كيف نخلي ليزون الفوق وليزون لوطو ونخلي ليزون هذه ونبدل هذوما الزوز في البلان ديما خاطر il occupe un volume plus important un doublé libre هكا ظهرت لي توا لا جيومتري اسكو vous voyez la géométrie en T تري بيان تبدل اللي تحب عليه انت اللي في الباز تبدل الدوبلي هذا تبدل الدوبلي هذا ولا هذا كيما تحب انت واحد من هذوما الثلاثه المهم ما تمسش هذوما الزوز خاطر هذوما الزوز عاملين انكومبرومون ستيريك مع اللي في البلان واحنا نحبوا ان دوبلي ليبر ياخو اسباس اكثر ان فوليوم بلوز امبورطون في الاسباس اما اني نعطيك في الميثود منين تنحاها باش تظهر لك الجيومتري تحفظها اون فوا بور توت الوغ تنحاها ديما منا باهي مش يظهر لك نون ريغوليي لا محل منا ولا مش يظهر لك ديما ريغوليي نون ريغوليي تيترايدر نون ريغوليي اغزر منا بالذات علاش نحيتها هكا اني باش تظهر لي لا ليتر اون تي اسكو فو فويي خاطر كيقول لك سي كوا لا جيومتري تقولوا لا جيومتري اون تي علاش اون تي خاطر لا ليتر تي هكا تشوفوا فيها لا ليتر تي والجيومتري الاخرى AX2 E3 AX2 E3 دونك تزيد تنحي الدوبلي الاخر باش تظهر لك لا جيومتري دونك هذا وهذا دونك لا جيومتري اي لينيير دونك ميثود سهله برشا باش نطلع الجيومتري دو AX5 E0 دونك il suffit بالنسبه لك انت تعرف تصور الجيومتري هذه بعد نحي دوبلي منه يطلعوا لك لي جيومتري من غير ما تحفظهم دونك il suffit تحفظ الفورمول هذه ونحي بالدوبلي الوغ نتعدى لل AX M plus N, donc si M plus N égale à 6, alors, c'est quoi la figure de répétition dans ce cas? Figure de répétition, c'est un bipyramide à base carrée. Le AX5 à base triangulaire et à base carrée. Alors, نبداو بالموليكول AX6 E0 كيفاش نصورها؟ دونك بيراميد à base triangulaire figure de répulsion ou les géométries. Donc تحط ليزون الفوق ليزون لوطا و4 في الباز سي لا باز كاري. دونك AX6 دونك هذا الباز نتاعنا هذا البيراميد الأول c'est un pyramide à base carrée puisque c'est un bipyramide خاطر بيراميد الفوق وبيراميد لوطا دونك يطلع لنا un bipyramide à base carrée. قداش l'angle dans ce cas? Donc cet angle est égal à 90 et cet angle est égal à 90. L'angle est 90, 90, 90. Les angles cols sont égaux à 90. Donc la géométrie, نجم تسماها la géométrie bipyramide à base carrée. À base carrée ou نجم تسميها زادة octaèdre. L'octaèdre c'est un bipyramide octaédrique octaèdre كيما تحب. Alors الكا الثانية donc AX6 est 0. الكا الثانية AX5 E1. Alors puisque تو les angles الكل قلنا sont égaux à 90 donc نحي الدوبلي ليبر منين تحب انت مش كيما بكري في الاي اكس 5 معنا الحق نحي الدوبلي ليبر كان من الباس تو نحي من الفوق ولا من اللوطه كيما تحب انت بيان سور راني مش نحي الليزون هذه الفوقانيه باش تظهر لي جيومتري. الوغ دونك يبقى ولي الكاتر في الباز وتبقى لي الليزون الفوقانيه ومش نحي الليزون اللوطانيه. دونك اش تبقى لي بويسك الكلهم سون كيف الكل لي زونغل الكل 90 دونك لا جيومتري تولي بيراميد واحد بركه كان بي بيراميد ولا بيراميد à base carré un pyramide à base carrée AX
4 E2 زيد نحي الدوبلي الآخر سهلة برشا دونك تنحي الدوبلي الفوقاني تنحي الدوبلي الوطاني وتخلي الأربعة اللي في الباز اي فوالا دونك لا جيومتري اي كاري تطلع كاري لا جيومتري كاري. الوغ جوست عملت رابيل هكا باش ان ميثود تقعد لكم ان فوا بور توت باش تحفظ لا جيومتري تخرجها انت من غير ما تقعد تحفظ فيها لا جيومتري. الوغ اذا كان مش نرجع تو ليكزارسيس نتاعي باش نحب نتعدل بقيه لي زيكزارسيس. باغ اكزومبل سي كوا لا جيومتري دو سيت موليكول BeCl2 دونك elle est de type A. خلينا نجاوب لنا باش نربحوا الوقت. دونك دو تيب A. الوغ ياسين اما هي لي كاز اللي ياسر في لي زيكزامان اللي تيح ياسر في لي زيكزامان يا اخي نحي اللي في الباز في الاكسياله فهمتكش الاخرى نحي اللي في الباز باهي مي بالنسبه للكاستيون تاعك ديجا فسرتها لك. الوغ قلنا احنا وقتاش نحيو في الباز وقتاش نحيو في الاكسيال. الوغ في الكام تاع الا اكس 5 في الكا هذيا علاش نحينا من الباز الدوبلي ليبر ما نحيناهاش من الفوق ولا من اللوطه؟ خاطر الدوبلي ليبر قاعده ان دوبلي ليبر اي بلو ريش اون الكترون دونك ياخو اسباس اكثر ياخو فوليوم اكثر في الاسباس. دونك قداش لونجل ما بين اكس هذه والاكس هذه؟ فما انجل دي 120 ولا دونك 120 اكبر من 90 هاك علاش نحيها من الباز ما نحيهاش هذه خاطر هذه عامله انكومبرمون ريت قريبين لوزيكس هذوما ثلاثه قراب لها دونك والاكس هذه الاكس هذه والاكس هذه بعاد عليها دونك هاك علاش الاكس هذه هي اللي نبدلها بدوبلي ليبر. باغ كونتخ في البيراميدا باس كاري لي زونغل كل 190 كلهم كيف كيف دونك تنحي اللي تحب عليه انت. Voilà, donc كما قلت لكم ديما un doublé libre occupe un volume plus important dans l'espace qu'un doublé liant. هذاك علاش نحيت مرة من أكثر بالنسبة للكاستيون اللي قبلك قليناه أكثر بارتي تاع في الإكزامان ما تعرفش عليه في الإكزامان يجيك أي جيومتري أي حاجة ما نعرفوش ما نجموش نحكم عليه. ألوغ نرجع جوست هكا نحب قلت لكم نربح الوقت. ألوغ هذه الموليكول هذه دو تيب AX2E0 donc la géométrie égale figure de répulsion égale AX2E0 كتشوفوا فيها لينيير. باهي الكاستيون اللي بعدها قال لنا اسكو لا ريغل دي لوكتي اي فيريفيي ولا اش معناها لا ريغل دي لوكتي؟ دونك بار ديفينيسيون لا ريغل دي لوكتي اي لا ريغل دو 8 électrons معناها chaque atome doit être entouré par 8 électrons pour avoir sa stabilité. علاش 8 بالذات؟ معناها 2 اس معبيه و 2 بي معبيه ولا الان اس معبيه والان بي معبيه معناها ب 8 électrons زوز في الاس و6 في البي. alors اسكو اوكتي اي فيريفيي pour la molécule suivante. Donc, octet, dans ce cas, n'est pas vérifié. Allez, je suis entouré par... BE est entouré par 4 électrons. 1, 2, 3, 4. 4 électrons. 4 électrons. Donc, octet n'est pas vérifié. Malgré la molécule existe. Hein? Donc, il y a des molécules très stables pour lesquelles octet n'est pas vérifié. نمشي الموليكول الثانية. Alors نبدأ بالأوكتي مثال. Dans ce cas, elle est entourée par combien d'électrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 électrons. وإلا 1, 2, 3, 4, 5 doublés fois 2, ça fait 10 électrons. 10 électrons. Donc octet n'est pas vérifié. باهي كان مش نحكي على الجيومتري نتاع الموليكول هذية. Elle est de type A, X, 2, E, 1. Faire attention. Donc, une liaison simple ou le double ou le triple ما يهمنيش. المهم قداش عندي من X qui entoure l'atome central. Donc, عندنا X1, X2, A, X2, E1. Donc, la géométrie. Alors, c'est quoi la différence entre figure de répulsion géométrie? مثلا في الكا هذه. La figure de répulsion, 2 points, et la géométrie, 2 points. C'est quoi la figure de répulsion? Elle est triangulaire.
خاطر M plus N égale à 3. هذيك تخرج بها la figure de répulsion. La géométrie est coudée. وإلا en V كيما تحب انت. سي كلير. دونك هذاك تخرج chemin de Lewis ومش chemin de Lewis تخرج géométrie. مثلا ال O3 elle est de type A X2 E1. Donc la figure de répulsion est triangulaire. Là, très bien. La géométrie est coudée. Très bien, exactement. Voilà, donc ça va. فهمتوها هذه. Donc خليني نتعدى البارتيه اللي بعدها. Alors juste نرجع للمومون dipolaire. Juste نحكي شويه على المومون dipolaire. Moment dipolaire de la molécule nul ou elle est différent de zéro. Alors comment déterminer les moments dipolaires d'une liaison? Question 4. Alors, si les moments dipolaires est nul ou différent des zéros, on va représenter les moments dipolaires par le vecteur nu. Le moment dipolaire d'une liaison, moment dipolaire d'une liaison AB, qui est différent des vecteurs nuls. Linéaire, mouche. Pour le O3, elle est codée, hein? Pour le O3, elle est codée. ريت اني كاش صورتها لينيير شفت الجيومتري نتاعي كي صورتها لنا غالطه راهو. Dans ce cas, j'ai donné le chemin de Lewis sans tenir compte de la géométrie. شفت la géométrie صورتها لينيير malgré فما un doublé libre وفما deux liaisons. Donc elle est codée. ماني مصورتها بالغلط لنا la géométrie. Donc هكا علاش في اكزامان انتم اش تعملوا؟ ايش تعملوا في اكزامان انتم؟ تخدم الشمان دي لويس نتاعك في بريان. تطلع جيومتري وبعد ترجع تصور جيومتري صحيحه باش ما تخدمش كيما اني تو حطيت جيومتري غالطه. بويسكو احنا تو تعلمنا لا جيومتري نحاولوا ما عادش نعطيو شمان دي لويس غالطه. Alors, le moment dipolaire nu AB différent des zéros. Le moment dipolaire nu, par exemple, entre AA égale vecteur nul. Il s'agit de même atome AA, donc on fait un atome plus électronégatif que l'autre. Alors, le moment dipolaire d'une molécule. Comment déterminer le moment dipolaire d'une molécule? Par exemple, les BeCl2. BeCl2. La géométrie. On peut déterminer si elle est polaire ou la ماهيش polaire كان بالجيومتري صحيحة. Donc BeCl2. ما قلنا linéaire هكا. Alors, représenter les moments dipolaires de chaque liaison. Oui, يا هاجر فما كوبيتا تلقاوها تقعد لكم على الفيسبوك. Alors, BeCl2, il faut représenter tout d'abord les moments dipolaires de chaque liaison. Alors, par convention, ديما نقولوا le moment dipolaire est dirigé de l'atome le plus électronégatif vers l'atome le moins électronégatif. باش مش كل واحد يحط le moment dipolaire كيما يحب هو. Donc, par convention, le moment dipolaire est dirigé de l'atome le plus électronégatif vers l'atome le moins électronégatif. Alors, vous avez la liaison BeCl. Donc, automatiquement, عندها un moment dipolaire. علاش خاطر les deux atomes sont différents. Le chlore est plus électronégatif que Be. Électronégativité de Cl supérieure à électronégativité de Be. كان يحب يعطيكم les électronégativités تو يعطيهم لكم. Sinon, تعرف les éléments تاعك من التابلو périodique تطلع انه l'élément le plus électronégatif. Alors le chlore est un halogène, ça doit être plus électronégatif que les Be. Alors le moment dipolaire est dirigé من le chlore vers les Be. هذه تسمى moment dipolaire BeCl. De même, l'autre moment dipolaire dirigé من le chlore لل BeCl. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Les deux moments dipolaires sont égaux en ordre ou directement opposés. Alors, dans ce cas, le moment dipolaire de la molécule nu BeCl2 égale nu BeCl plus nu Be, très bien, Cl. Donc, est égal vecteur nul, directement opposés. Donc, on dit que la molécule est apolaire. Donc, BeCl2 apolaire. Très bien. Donc, elle est apolaire. Alors, si le SO2, معطينا chemin de Lewis نتاعها. Donc, elle est codée. Donc, S, double liaison O, double liaison O. حسب رأيكم polaire ou la apolaire.
Donc, l'oxygène est plus électronégatif que le soufre. Donc, le moment dipolaire dirigé من O لل S, dirigé من O لل S. Donc, le moment dipolaire عمل la somme de ces deux vecteurs. Vecteur nul. Le moment dipolaire de OS هذا plus le moment dipolaire de OS هذا. ما تلقاهاش un moment dipolaire dirigé الفوق وهذا dirigé الفوق. Donc, la somme vecteur 1 plus vecteur 2 يعطينا un vecteur différent de 0. تعمل la somme هذوما الزوز يعطيك un moment dipolaire nu SO2 différent du vecteur nul. Donc, elle est polaire. La molécule est polaire. Puisque nu SO2 est différent de 0. Le O3, le pH4+. Tranatour pH4+. pH4+. Donc, un atome de phosphore entouré par 3H. شفت كيف صورتها tétraédrique directement. Donc, c'est la géométrie صحيحة. 1 plus à l'atome de phosphore. Alors, نعطيكم remarque أخرى. Alors, le A, X2, A, X3, A, X4, A, X5. Remarque. نخدمو كان على الدوبلي ليون. Très bien, صحيت باش يطل bien sûr اخي احنا ان دوبلي ليون entre deux atomes هذاك اللي عنده un moment dipolaire. دوبلي ليبر ما عندوش un moment dipolaire. Le moment dipolaire d'une liaison chimique. Liaison chimique, c'est une liaison qui lie deux atomes. Alors, remarque. AX2, AX3, AX4, AX5, AX6. Avec les mêmes X. Hein? Le même X. ما تبدلش le X. Hein? Le même X. Alors, tous ces molécules ont un moment dipolaire. Alors, tous les molécules suivantes ont un moment dipolaire nul. كلهم عندهم un moment dipolaire nul. AX2, AX3, c'est-à-dire linéaire, triangle équilatéral. Mathématiquement, les trois sommes نتاع les vecteurs 3 يعطيونا un vecteur nul. Le AX4 est tétraèdre régulier avec le même X, hein, يلزم le même X. Le moment dipolaire نتاعها 0. AX5 bipyramide à base triangulaire. خاطر liaison الفوق في البيبيراميد à base triangulaire. Donc في التيتراèdre لأن le moment dipolaire est égal à 0. خاطر هذه وهذه يعطيو un moment dipolaire opposé لهذوما الزوز. Donc تطلع moment dipolaire égal à 0. هذا un triangle équilatéral. Donc la somme نتاع les trois vecteurs في triangle équilatéral égal à 0 والليزون هذه والليزون هذه عكس بعضهم. Donc يعطينا un moment dipolaire égal à 0. في ال AX6 في الموليكول هذه الكاري يعطينا un moment dipolaire égal à 0 خاطر يعطينا deux vecteurs directement opposés و les deux vecteurs هذوما الزوز sont directement opposés. Donc بالنسبة ل AX6 avec bien sûr يلزم عنا le même X. تبدلت ماهيش le même X تولي polaire. Alors, un moment dipolaire nul. Donc, هذه remarque. Alors, نرجع لنا تو. Est-ce que le moment dipolaire de pH4+ égale à 0 ou le différent de 0? Donc, le moment dipolaire de pH4+ égale à 0 car il s'agit d'une structure tétraèdre régulier. Voilà. نتعدى نختار لكم exercice آخر. نتعدى l'exercice 3. exercice 2 ماذا بي نخدم الكل أما نحب نختار لكم دي exercices اللي يجيبني الوقت باش نخدمهم وتستفادوا أكثر. Alors, exercice 3. لا في جست نكمل البارتي هذه intéressante في l'exercice 1 grand 2. Fait le grand 2, il nous demande, on connaît les composés SF2, SF4 et SF6. Expliquez pourquoi on connaît pas le OF4 ou le OF6. On a qu'un OF2 AKO. Alors, soufre, c'est un S16. Donc, la configuration néon 10, 3S2, 3P4, 3D0. Donc, les électrons externes, 2 électrons في S, 4 électrons في P, 1, 2, 3 et 4, et 0 électrons في D.
اما عندها 3D 1 2 3 et 4 4 et 5 5 3D 5. Par contre l'oxygène 8. Donc le néon ou bien le hélium 2 juste نحط الجزرار باش يظهروا لي les électrons de valence 2s2 2p4. شفت عندها même configuration mais on n'a pas de sous-couche vide لنا. Donc la configuration 2s2 2p4 1 2 3 et 4. Donc هذم في النيفو 2 3s 3p 3d. Et si vous avez que le 2s et le 2p. Donc pour l'atome d'oxygène, on n'a pas de sous-couche vide. Donc نجم نعمل réarrangement pour l'atome d'oxygène. On ne peut pas faire ce réarrangement. On ne peut pas séparer les électrons. Donc علاش on peut trouver le SF2. علاش خاطر الصفر يعمل 2 liaisons مع الفليور. Le chemin de Lewis de Flior. Le Flior, c'est un F9. C'est-à-dire F est un halogène et un électron célibataire. Donc, S, ينجم يعمل 2 liaisons مع الفليور. نجم نعمل réarrangement نهز الإلكترون هذه يولي SF4. ينجم يعمل 4 liaisons. نجم نعمل un deuxième réarrangement نهز الإلكترون هذه ونهز الإلكترون هذه. Et donc, يولي عندي SF6. Donc, on peut trouver le SF2, le SF4 et le SF6, car on a des sous-couches des vides. Par contre, pour l'oxygène, on ne trouve que le OF2 à KO. On n'a qu'un 2 électrons célibataires. On n'a pas de sous-couches vides pour... on n'a pas de sous-couches vides pour l'oxygène. On ne peut pas trouver... Alors, pour l'oxygène, on n'a pas de sous-couche vide pour faire un réarrangement. Safe? Bien sûr. Donc, pour l'oxygène, on ne peut pas faire 2 excitations pour l'atome d'oxygène. L'excitation الوحيدة اللي نجمو نعملوها في l'oxygène, نهز l'électron بحذي أختها afin de faire vider une case quantique. نجم نهز l'électron منا نحطها لنا. يوليو عندي l'oxygène يولي عندها 3 doublés و case quantique vide. Mais on ne peut pas créer des autres électrons célibataires pour l'oxygène. Donc, on ne trouve pas le OF4 ni le OF6 car on n'a pas de sous-couche vide. حاجة أخرى, remarque أخرى. يقول لك quel est le valence de l'atome de soufre par exemple. D'après la configuration نجم نخرجوا le valence de l'atome de soufre. Le valence معناها قداش ينجم يعمل من liaison purement covalente. Donc الصفر ينجم يكون bivalent خاطر الصفر ينجم يعمل 2 liaisons donc bivalent. ينجم يكون tétravalent خاطر نجم يعمل 4 liaisons كي تعمل اكسيتاسيون هذا يولي نجم يعمل 4 الكترون سيليباتير دونك تيترافالون ولا اكزافالون خاطر نجم تعمل اكسيتاسيون مره اخرى دونك ينجم يعمل 2 liaisons 4 liaisons ولا 6 liaisons alors que l'oxygène il est bivalent هكا هو ما نجمش يعمل حتى لا 4 ولا 6 liaisons. Ben, نتعدل l'exercice 3. Alors, le dichlorobenzène peut exister sous 3 formes appelées isomères de position, parmi lesquelles les 2 formes A et B. Donc, هذا يتسمى le composé chlorobenzène, هذا le dichlorobenzène وهذا dichlorobenzène. هكا علاش نحب نتعدى فيسع على l'exercice 3 وبعد نتعدى للسولفون. جيست نعطيكم رمارك هذه في l'exercice 3 وبرا. Alors, دونك قلنا هذا كلوروبنزين ديكلوروبنزين وديكلوروبنزين فما زوز انواع نتاع ديكلوروبنزين في البوزيسيون 1 2 والا في ال 1 3. Le benzène est apolaire. Le benzène c'est un cycle à 6 double
اش معناها البنزين هذايا بالنسبة للمبي ممكن ما تعرفوش هو كربون ليي الكربون ليي الكربون كربون كربون سيتادير قداش من كربون 1 1 2 3 4 5 6 كربون كل كربون نحطوها ببوان 1 2 3 4 5 6 كربون كل كربون ليي للأش وما بين الكربون والكربون فما اون ليزون دوبل سامبل دوبل سامبل دوبل الترنانس دونك ناقصه اش هذا يتسمى البنزين دونك اون فورمول سامبليفيي بور البنزين هي الفورمول هذه alors le benzène est apolaire benzène le benzène est apolaire sachant que le benzène est apolaire le moment dipolaire de chlorobenzène benzène وفيه liaison chlore donc il a un moment dipolaire de 1,69 dBi. Pourquoi il est apolaire خاطر فما la liaison بدلنا نحينا H وبدلناها بchlore. Donc puisque le benzène est apolaire, donc son moment dipolaire nu est égal à 0. Alors le moment dipolaire de la molécule هذه كل هو le moment dipolaire de C nu CCl. Donc égal moment dipolaire de CCl. أكهو علاش خاطر هذا الكل ومومون ديبولير نتاعو ايجال 0 دونك ما فما كان الليزون هذه اللي عطاتنا المومون ديبولير 1,69 donc je vais représenter le moment dipolaire de l'atome le plus électronégatif vers l'atome le moins électronégatif nu CCl alors عطانا الفالور نتاع nu CCl هذه قالنا اعطينا الفالور نتاع المومون ديبولير de dichlorobenzène في les deux positions. Alors, benzène alterné, donc chlore en position 1 ou chlore en position 2. Donc, il y a un moment dipolaire nu CCl, bien sûr, ou le moment dipolaire nu CCl kif kif. Alors, le moment dipolaire de la molécule le col, le moment dipolaire de la molécule A, le moment dipolaire de la molécule A égale 2 fois nu CCl. Il suffit تعرف تجمع nu CCl متاعك. Donc, le moment dipolaire nu هذا plus nu هذا. Le moment dipolaire هذا وهذا. يعطي la somme un moment dipolaire différent des zéros. Donc, le vecteur هذا والvecteur هذا la somme مش يعطينا. Donc, le vecteur nu CCl dirigé من الفوق اللوطة هذا nu CCl الفيكتور هذا je le déplacer لنا والفيكتور هذا مش نحطه لنا nu CCl قد الزوزة nu CCl قد les deux vecteurs sont كيف كيف. Alors quel est l'angle entre ريتو هذه كلها donc l'angle لنا 180 liaison هذه وليزون هذه وليزون هذه sont قد دونك الكل 180 مش تقسمها على 3 قداش تولي لا ليزون هذه لونجل هذه دونك ايجال ا 180 على 3 دونك 60 60 60 دونك الفيكتور هذا والفيكتور هذا لونجل هذه 60 انجل 60 دونك المومون ديبولير لا سوم مش يعطينا هذا كل nu de la molécule A. نعرفش اسكو تفهموا فيا وإلا لا. Alors, le moment dipolaire هذا كل هذه مش نسماها اني ال هذه مش نسماها بيتيتل بيتيتل donc nu norme de nu A égale 2 fois L égale. Est-ce que vous remarquez que L est la partie cosinus alpha sur 2 هذه 60 donc هذه alpha sur 2 donc هذه la partie cosinus donc 2 fois nu CCl cosinus 60 sur 2 c'est clair hein? Et donc
وتعمل l'application numérique نتاعك عندك cosinus 60 sur 2 donc cosinus 30 racine de 3 sur 2 وطلع ال عندي l'application numérique وتم زيد اعملوا vérification donc égal à 2 fois 1,69 fois cosinus 30 égale à 2,9 dBi. Donc, le moment dipolaire nu A égale à 2,9 dBi. Alors, كنصور البنزين في البوزيسيون الثانية. خنصور لكم نفس الفورم. Donc, le benzène, c'est un cycle A6. إذا نصوروا بصحيح باش تظهر لك الجيومترية. Double, simple, double, simple. Alors, nu CCL en position 1 et en position 3. كنصور le vecteur nu CCL, nu CCL. Alors, كنطولها تو الليزون هذا الفيكتور هذا والفيكتور هذا يعطينا un moment dipolaire. Donc, يعطينا un moment dipolaire. Donc, le vecteur 1 ou le vecteur 2 juste حشتني باللونجل هذه قداش يعني تو. Donc, الفيكتور اللي ما بين الليزون هذه والليزون هذه الفيكتور هذا البلان الكل ديفيزي على 3 قلنا خاطر قد لي ديستانس هذوما 3 دونك 60 60 60 دونك لا سوم هذوما زوز يعطيونا 120 دونك فيكتور ديريجي لوطا نو سي سي ال والفيكتور هذا ديريجي هكا نو سي سي ال دونك الفيكتور هذا هو الفيكتور هذا والفيكتور هذا هو الفيكتور هذا l'angle égale à 100 120 60 ou 60 la somme bien sûr مش يعطينا nu de la molécule B la molécule B alors nu B égale 2 fois nu CCl norme de nu B égale 2 fois L donc L بالنسبة لنا ديما la moitié نتاع nu B donc presque هذه presque la moitié donc هذه L petit L donc 2L égale 2 fois nu CCl cosinus 120 divisé par 2 تطلع nu CCl donc est égal à 1,69 dBi. Donc في البارتي intéressante في l'exercice 2 juste كيف يعطينا كيفاش تخرج المومون ديبولير total. Alors déterminer le pourcentage de caractère ionique partiel de la liaison CCl. Le pourcentage de caractère ionique par définition le pourcentage de caractère ionique I égale à donc par définition égale nu expérimental divisé par nu théorique fois 100. هذه définition تاع المومون du pourcentage de caractère ionique d'une liaison. 100% هي la liaison chimique فيها une pourcentage de caractère ionique ou une pourcentage de caractère covalente. Le pourcentage ionique égale nu expérimental divisé par nu théorique fois 100. Donc, application numérique égale nu expérimental نتاع la liaison égale à 1,69 dBi divisé par nu théorique par définition, nu théorique égale à E fois la distance entre les deux atomes. E égale à 1,6 10 moins 19 coulombs. La distance entre les deux atomes, la distance est égale à 1,77. Angstrom, un angstrom, 10 moins 10 mètres. Bien sûr, il faut remplacer dBi les colombes fois mètre, nu théorique bil colombe fois mètre. 1 dBi égale à 1 tiers 10 moins 29 coulombes fois mètre fois 100 égale. Donc, simplification 10 moins et 10 moins 29 pour donner directement la valeur
égale à 19,9%. Alors, juste exercice صغير على المومون dipolaire ونتعدى للسولفان. Donc, تحبوا الرابيل على السولفان. Exercice 4. Alors, au solvant. بالنسبة للsolvant, علاش un solvant ولا un produit il est à l'état liquide, un produit il est à l'état solide et un produit il est à l'état gazeux. Donc شنو الفرق ما بين l'état liquide ou l'état solide ou l'état gazeux et pour nous bien sûr on va discuter les températures d'ébullition ainsi de suite. Alors les liaisons علاش مثلا l'eau il est à l'état liquide وعلاش الغاز H2 il est à l'état gazeux. Donc tout dépend des interactions entre les molécules. molécule وموليكول قراب لبعضهم يعطيو l'état solide, قراب برشا لبعضهم يعطيو l'état solide, متوسط القرب ما بيناتهم يعطي ليكيد, بعاد على بعضهم برشا يعطي l'état solide. شنو اللي يخلي لي موليكول قراب لبعضهم برشا؟ دونك فما زوز انواع نتاع ليزون. فما لي ليزون دي فان دير فولز وفما لي ليزون هيدروجين. الليزون هيدروجين اقوى برشا من الليزون دي فان دير فولز. قد ما عندك دي ليزون هيدروجين قد ما نهبط الليتا سوليد اكثر. دونك قد ما لي زاتوم يقربوا لي موليكول يقربوا لبعضهم اكثر. دونك شنو هي لا ليزون هيدروجين؟ ديفينيسيون دون ليزون هيدروجين. دونك اون ليزون هيدروجين هيدروجين اقوى ليزون في لي ليزون فيبل. راهم لي ليزون كوفالونت هما لي ليزون فور. ليزون ايونيك وليزون كوفالونت يتسموا دي ليزون فور. لي ليزون هذوما يتسموا دي ليزون فيبل. الهيدروجين اقوى من الفاندرفولز اما كلهم دي ليزون فيبل. دونك اون ليزون هيدروجين est une liaison qui s'établit entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif E petit tel que l'oxygène, l'azote et le fluor en interaction avec un atome très électronégatif E petit tels que l'oxygène, l'azote et le fluor. Alors, par exemple, on considère les composés suivants. Indiquez le composé capable d'établir de liaison hydrogène. Est-ce que le HI peut établir de liaison hydrogène? Est-ce que vous avez un atome d'hydrogène lié à... Alors, autrement dit, donc un atome d'hydrogène lié à, mais c'est la définition, lié à l'oxygène, l'azote ou le fluor en interaction avec un atome d'azote, d'oxygène ou de fluor. Cette liaison s'appelle liaison hydrogène. Alors, est-ce que le HI présente une liaison hydrogène? Donc, question A. H lié à l'iode. Donc, vous avez un atome d'hydrogène lié à l'iode. Est-ce que vous avez un atome d'hydrogène lié à O, N ou le F? Non, vous avez un atome d'hydrogène lié à l'iode. Donc, le HI ne peut pas établir de liaison hydrogène. Donc, pas de liaison hydrogène entre les molécules HI. Le HF. Donc, vous avez un atome d'hydrogène lié au fluor. Un autre atome d'hydrogène lié au fluor. Donc, vous avez deux molécules de HF. Oui, vous avez une liaison hydrogène. Donc, une liaison hydrogène qui s'établit. Liaison hydrogène. Donc, vous avez un atome d'hydrogène lié au fluor. Atome d'hydrogène lié au fluor. Ou في الموليكول الأخرى فما un atome de fluor. Donc, vous avez une liaison hydrogène. Donc, le HF peut établir une liaison hydrogène. Le H bière ne peut pas établir de liaison hydrogène. Donc, pas de liaison hydrogène. Pourquoi? Car vous avez un hydrogène lié au brome.
لا lié l'oxygène ou l'fluor ou l'azote. Le CH4, donc vous avez un atome d'hydrogène, mais elle n'est pas liée ni à l'oxygène, ni au fluor, ni à l'azote. Donc pas de liaison hydrogène entre les molécules de CH4. Mais bien CH4 ou CH4 CH4 ou CH4 on n'a pas de liaison hydrogène. Alors, indiquez les composés capables d'établir de liaison hydrogène. Question 2. Déterminer la nature des interactions des van der Waals mis en jeu pour les composés. Alors, on rappelle à les liaisons des van der Waals. Donc, on a 3 types de liaisons des van der Waals. On a 3 types de liaisons de van der Waals. Alors, femme des molécules polaires ou femme des molécules apolaires ou des molécules polaires ou des molécules apolaires. خرجنا احنا déjà في الشمان دي لويس ومن الجيومتري والكل وقلنا اسكو لا موليكول اي بولير ولا لا. دونك نجمعوا لي مومون دي بولير نتاع لي ليزون كل ونشوفوه ايغال ا زيرو ولا ديفيرون دي زيرو. Alors, si vous avez une interaction entre deux molécules polaires, donc on va parler des interactions de type Kisum. De type Kisum, ce sont des interactions entre les molécules polaires. علاش فما interaction entre les molécules polaires؟ اش معناه une molécule polaire؟ معناه une molécule عندها pôle plus ou pôle moins والموليكول الأخرى عندها pôle plus ou pôle moins. Donc le plus ou le moins فما attraction entre les deux molécules. Donc تدور الموليكول d'une manière le pôle plus ou le pôle moins يعملوا attraction. Donc interaction entre les molécules polaires s'appelle interaction de type Kisum. Type ثاني de type Debye. Donc l'interaction de type Debye, c'est une interaction entre molécules polaires et molécules apolaires. Alors, les molécules polaires, c'est normal, عندها pôle plus ou pôle moins. Les molécules apolaires, ما هم neutres, ما عندهمش pôle plus ou pôle moins. لكن كي تقرب لهم molécules polaires, on va polariser les molécules apolaires. هما normalement apolaires. كي تقرب لهم molécules polaires, on dit qu'on va polariser la molécule. مش يولي عندها pôle plus ou pôle moins. Le troisième type هو type interaction de type London. C'est une interaction entre molécules apolaires. Alors normalement تسألنا تقول يا أخي كيفاش les molécules apolaires وعندهم ويعملوا interaction ما بيناتهم. خاطر normalement la molécule apolaire en général elle est apolaire, mais في الحقيقة عندها un nuage électronique, عندها des électrons اللي ما عندهمش local bien déterminé. ما ديما نحكيو على orbital احنا. Donc l'électron تاعنا قاعدة تدور. دونك مادام قاعده تدور مادام كل مره elle va créer un moment induit معناها كل مره مش يظهر ان دلتا بلس فما بلس وفما موا في نفس الموليكول هكا علاش يتسمى عندها ان مومون دي بولير انستونتاني كل انستون عندها مومون دي بولير الموليكول الاولى عندها انستونتاني والثانيه عندها انستونتاني دون مانيير يبولاريزيو بعضهم ويولي فما اتراكسيون. الوغ كان ناخو هاش اي لا موليكول هاش اي باغ اكزومبل سي اون موليكول بولير ولا formée par deux atomes différents. Donc, c'est une molécule polaire. Donc, de quel type d'interaction entre les molécules? Donc, interaction de type Kisum. Polaire. La molécule HF. L'interaction fait le HF. Donc, elle peut établir de liaisons hydrogène. Fait le HF, mais de liaisons hydrogène. Donc, à part le type Kisum, elle peut établir de liaisons hydrogène. Ou liaisons hydrogène, à comme liaison Kisum. CH4. Pour le CH4, donc interaction de type London. Pourquoi? Car c'est une molécule apolaire. Alors, question 3, attribuez en justifiant votre choix la température d'ébullition de chaque composé. Voilà, la question est intéressante. Fait la question 3. Alors, on a les molécules HI, HF, H bière et CH4. Alors, on a les températures d'ébullition. Température d'ébullition
20 degrés Celsius, moins 35 degrés Celsius, moins 67 degrés Celsius et moins 161 degrés Celsius. Alors remarque, plus les interactions du Van der Waals قويين برشا, plus يلزمك أكثر énergie pour séparer les molécules. Donc, احنا قلنا دو تيب كي سام أقوى من ديباي أقوى من لندن. سي نورمال, دو موليكول بولير ساتير بالباهي أكثر من دو موليكول أبولير وأكثر من الوسطانية هي بولير أبولير. دونك دو تيب كي سام ديما أقوى. إي لي ليزون هيدروجين أقوى منهم الثلاثة. دونك أول حاجة في اللي موليكول الأربعة اللي عطاوهم لنا هذوما فماش واحدة فيهم تعمل ليزون هيدروجين. قلنا وي الهاش اف elle peut établir de liaisons hydrogènes. دونك لي ليزون هيدروجين entre les molécules يقربوا لبعضهم برشا. دونك أنت وقتها لازمك برشا إنرجي pour séparer les molécules نتاع السولفون نتاعنا نتاع الهاش اي نتاع الهاش اف. دونك لو هاش اف أقوى فورس ما بيناتهم هي لا ليزون هيدروجين. دونك نورمالمون هو يسحق اكثر انرجي. الانرجي سي اون انرجي تيرميك لان مش نعطيوها تمبيراتور ديبوليسيون, سي اون انرجي كون دوا فورنير بور سيباري لي موليكول باش نبعدوا لي موليكول على بعضهم. دونك سي نورمال اكبر تمبيراتور ديبوليسيون مش تكون في الهاش اف. دونك لا تمبيراتور ديبوليسيون دو هاش اف اكبر وحده اتيغال ا اكبر وحده هي 20 degrés Celsius car HF peut établir par élimination ديما تبدأ بالليزون هيدروجين دي ليزون هيدروجين. دونك سي نورمال مش يكون هو أقوى واحد. باهي بار إليميناسيون نحيو الهاش اف ايش يبقى لنا هاش اي وهاش بيير وسي هاش 4. هاش اي est une molécule polaire, هاش بيير est une molécule polaire وسي هاش 4 est une molécule apolaire. ما هو الابولير هي تعمل كان انتراكسيون دو تيب لندن. دونك أقل تمبيراتور ديبوليسيون مش تكون في سي هاش 4 خاطر لا موليكول اي apolaire. تمبيراتور ديما les températures d'ébullition des molécules polaires أكبر من température d'ébullition des molécules apolaires. Température d'ébullition de CH4 égale أصغر واحدة moins 161 degrés Celsius car c'est une molécule apolaire. Donc le molécule apolaire ديما عندها température d'ébullition أصغر من molécule polaire. توا par contre, donc, le HI et H bière sont deux molécules polaires. Alors, مش تقول لي توها الزوز هذوما polaires. كيفاش مش نفرق في التمبيراتور ديبوليسيون تاعهم؟ Alors, قلنا احنا remarque, plus une molécule est grosse, plus elle est volumineuse. كاش نعرفوها احنا grosse ولا volumineuse؟ بالزاد متاعها اللي عندها زاد أكبر. زاد متاع البغام أكبر من زاد متاع اليود. زاد دو اليود أكبر من زاد متاع البغام. اليود زاد متاعه 53 واليود زاد متاعه 35. دونك plus or plus une molécule est grosse en taille, et grosse ou elle a une taille plus grande, plus elle est polarisable. Plus les interactions entre les molécules sont intenses. Les interactions, les forces d'attraction entre les molécules sont intenses, plus la température d'ébullition augmente. Donc, et puisque on a HI plus volumineux que HBr, donc la température d'ébullition de HI supérieure à la température d'ébullition de HBr. Donc, HI, température d'ébullition TAO, égale à moins 35 degrés Celsius, ou le HBr, la température d'ébullition égale à moins 67 degrés Celsius. B.
Alors, dans la partie grand 2, alors, déterminer en le justifiant le type d'interaction des Van der Waals qui existe entre les molécules. مثلا لنا عندي molécule polaire interaction qui somme اللي قلت عليهم بكري des liaisons hydrogènes ainsi de suite. مش نختار juste حاجات intéressant. Par exemple, indiquer parmi les molécules suivantes celles qui sont protiques. معناها un solvant protique, c'est un solvant que peut établir de liaison hydrogène. معناها عنده hydrogène lié للO ou للN ou للF. Alors, cette molécule H2O, elle est protique, خاطر عندها H lié للO. CCl4 ماهوش protique. هذايا non protique. La CH3, C double liaison O, CH3. هو cétone هذايا non protique. Non protique. Par contre, CH3, CH2, OH, c'est un solvant protique. علاش خاطر عنده H lié للO. Donc, يتسمى un solvant protique. Le benzène, non protique. L'acide carboxylique, c'est un solvant protique. Le CH3NH2, le CH3NH2, protique. خاطر عنده hydrogène lié لل Donc, déjà, احنا فسرنا c'est quoi une liaison hydrogène. Alors, classé par ordre de solubilité correspondante dans l'eau les molécules suivantes. انه se solubilise اكثر يذوب في l'eau اكثر من الاخر. Alors, اش معناها نقولوا une molécule est soluble dans l'eau معناها تعمل deux liaisons intense مع l'eau, de liaisons, نحكيو على les liaisons faibles. Alors, les molécules solubles dans l'eau, généralement, sont les liaisons, elles يعملوا liaison hydrogène avec l'eau. Est-ce que CH3COOH peut établir de liaison hydrogène avec l'eau? CH3, C double liaison O, OH. Avec H2O, est-ce qu'elle peut établir de liaison hydrogène? Avec HOH, H2O. Oui, elle peut établir de liaison hydrogène. Donc, عندنا hydrogène تعمل liaison مع الأكسجين. وإلا الهيدروجين هذه تنجم تعمل liaison hydrogène مع الأكسجين هذه. ولا الأكسجين هذه زاد تنجم تعمل liaison hydrogène. Donc, هكا علاش on dit que l'acide carboxylique est soluble dans l'eau خاطر elle peut établir de liaison hydrogène avec l'eau. L'acétone, C double liaison O, CH3, CH3. Avec l'eau, ينجم يعمل liaison hydrogène, mais أقل من l'acide carboxylique. شفتوا l'acétone, il peut établir de liaison hydrogène. L'acétone, هاك ينجم يعمل liaison hydrogène, mais أقل من هذا يعمل أكثر de liaison hydrogène. À part CO هذه اللي موجودة déjà لنا. عنده البارتي OH هذه ينجم يعمل بها plus de liaison hydrogène. Donc, peut établir plus de liaison hydrogène que CH3, C double liaison O, CH3. Bien sûr, la molécule CH3, C double liaison O, OH peut établir de liaison hydrogène plus que HV, donc plus soluble dans l'eau. Par contre, la molécule الأخرى اللي عطاها لنا هي molécule non soluble dans l'eau. CH3, CH2, Cl ne peut pas établir de liaison hydrogène avec l'eau. Donc, la moins soluble dans l'eau. باهي نتعدى البارتي Alors, partie grande 3. Alors, on donne 3 alcanes linéaires et leur température d'ébullition. مثلا زاد لنا مش نحكيو على CH4. Grande 3 normalement ما حطيتهاش. Alors, la molécule on donne les 3 alcanes linéaires suivants.
Le CH4, le C3H8 ou C5H12, كلهم des alcanes. Remarque, hein, les alcanes, les CnH2n plus 2 ou le CnH2n moins 2 ou les alcanes ou les alcènes ou les alcines. Donc, كلهم sont apolaires. كل وين عندك des carbones ou des hydrogènes كهو في الموليكول, on dit que la molécule est apolaire. Donc, هذه apolaire, apolaire, apolaire. Alors, شنو l'interaction elle تصير entre les molécules de méthane, ما بين الميثان هذا والميثان الأخرى. تصير interaction de type London. C'est une interaction entre des molécules polaires, apolaires. هذه كيف interaction entre des molécules apolaires وهذه interaction entre les molécules apolaires. Mais علاش التمبيراتور d'ébullition هذه أصغر من هذه أصغر من هذه؟ إيش معناها؟ هذه أكبر تمبيراتور d'ébullition، معناها أكثر إنرجي on doit donner للبنتان pour séparer les molécules de pentane على بعضهم. باش نبعدوا les molécules de pentane على بعضهم يلزمني أكثر إنرجي. علاش؟ نورمالمون خاطر لي زانتراكسيون ما بين لي بانتان اكبر من لي زانتراكسيون ما بين لي بروبان اكبر من لي زانتراكسيون انتر لي ميثان. باغ كونتر هما ثلاثه سون ابولير. الوغ احنا اش قلنا تو ديبون دو لا تاي دو لا موليكول، تو ديبون دو لا ماس مولير، تو ديبون دو زد دو لا سوم دو زد. دونك الجمله اش نقولوا؟ بلوس اون موليكول اي غروس plus elle est polarisable, plus la température d'ébullition augmente. Il nous faut plus d'énergie pour séparer les molécules. Donc, c'est normal de trouver la température d'ébullition de la molécule C5 أكثر من C3 وأكثر من كربون واحدة بركة. Donc, grand 3, petit 1, C5H12, plus grosse, plus en taille, plus grosse que C3H8, plus grosse que CH4. Donc, قلناها احنا déjà الجملة نتاعنا لنا. Donc, plus une molécule est grosse, plus elle est polarisable, plus les interactions entre les molécules sont intenses, plus la température d'ébullition augmente. Donc, déjà, قلناها الجملة. C5, donc la température d'ébullition de C5H12 doit être supérieure à la température d'ébullition de C3H8, supérieure à la température d'ébullition de CH4. Question 2. Les deux composés ci-dessous ont la même formule brute et ont donc كمش ناخذ les deux molécules هذوما الزوز نلقاهم عندهم même formule brute، معناها عندهم la même masse molaire كيف mais اغزر température d'ébullition تاع الأولى و température d'ébullition تاع الثانية. Alors قبل ما نغزر les liaisons de Van der Waals فما la liaison hydrogène qui l'emporte à la liaison de Van der Waals. Donc est-ce que cette molécule peut établir de liaison hydrogène مع الموليكول أختها اللي بجنبها هذه واللي كيفها؟ والموليكول هذه est-ce qu'elle peut établir une liaison hydrogène بينها وبين الموليكول اللي بجنبها؟ de même nature, hein? Deux molécules de même nature. Alors, si je vais prendre la molécule numéro 1, vous avez un C, double liaison O, O, H et un O, H. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, benzène, fille OH ou fille CO2H. Est-ce que vous voyez qu'on peut établir une liaison hydrogène intramoléculaire? Donc, intra, معناها في نفس الموليكول. C'est une liaison hydrogène intramoléculaire. وفي الموليكول الأخرى C double liaison O, O, H والOH أغزر مع بعضها لنا الOH. Donc, est-ce qu'on a une liaison hydrogène intramoléculaire? Dans ce cas, pas de liaison hydrogène intramoléculaire. خاطر بعاد على بعضهم. شفت الهيدروجين هذه والأكسجين ولا الأكسجين هذه بعاد. Donc, on n'a pas de liaison hydrogène intramoléculaire. هذه, elle présente une liaison hydrogène intramoléculaire. Alors, حسب رايكم إذا كان فما دو ليزون انتراموليكولير مش تطيح في التمبيراتور ديبيليسيون ولا مش تزيد في التمبيراتور ديبيليسيون؟ احنا شنو اللي يخلي التمبيراتور ديبيليسيون اوغمونت؟ إذا كان الموليكول هذه والموليكول أختها قراب لبعضهم برشا،
Par quoi sont liées les deux molécules? Sont liées par deux liaisons hydrogènes intermoléculaires entre les molécules. Donc, الموليكول هذه والموليكول هذه فما deux liaisons intermoléculaires ما بيناتهم. الموليكول هذه والموليكول الأخرى فما deux liaisons inter. C'est normal خاطر هكا فما OH هذه تنجم تلصق في الموليكول الأخرى. Et فما deux liaisons intra. Donc, liaison hydrogène intermoléculaire plus liaison hydrogène intra et intermoléculaire. Dans ce cas, pas de liaison hydrogène intramoléculaire, mais il y a des liaisons hydrogènes intermoléculaires. Bien sûr que les liaisons intramoléculaires, ils نقصوا من les liaisons intermoléculaires. Plus les nombres de liaisons plus le nombre de liaisons hydrogène intermoléculaires. Inter معناها entre les molécules مش في نفس الموليكول. Intermoléculaire augmente plus la température d'ébullition augmente. Donc, l'oula, elle peut établir moins de liaisons intermoléculaires qu'Ephenia. علاش؟ خاطر فما des liaisons intramoléculaires qui diminuent les liaisons intermoléculaires. Donc, les liaisons intra هذه تنقص من les liaisons entre les molécules. Donc, plus il y a de liaisons intramoléculaires, plus la température d'ébullition diminue. Plus on a des liaisons intermoléculaires, plus la température d'ébullition augmente. Donc, la température d'ébullition égale à 159 degrés Celsius ou 203 degrés Celsius. Donc, est-ce que vous remarquez que la température d'ébullition تاع الثانية أكبر من température d'ébullition تاع الأولى. Donc, il nous faut plus d'énergie pour séparer ces liaisons intermoléculaires في الموليكule 2 que في الموليكule 1. Voilà, donc أعطيت les grandes lignes ou bien sûr هو بحر تحب لها برشا سوايع. Je vous remercie pour votre attention.